yan. Ano o? Hanap ba? Welcome to Sydney, ladies and gentlemen. Please remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelt sign is off. Please take care when opening the overhead compartments and remember to take all your belongings with you. It's a sunny day here. It's been our pleasure serving you on this flight. Thank you for flying Singapore Airlines, a member of Star Alliance. Talumanon, check. Na din ang pharmacy ni Doc. Dala niya sa Sydney. Ang arthritison, mag-take na sa iyahang tambal before deplaning. Good morning mga moms, sir. Ano na oras sa Sydney? Alas 10:25. Ikaw yun na dayon. Ganina, mali-mali ang ako ang times, ako ang relo. Nothing when it's holiday. Nothing when it's ay, wala din na. Wala mag-isakyan. Naku kayo mga guys. Warehouse. Para dili makalimot si Doc kung asa siya ni Alto. Hi guys, nara inyo ang videographer. 7 years. Katulog pag maayo ang videographer kasi nagkakaon, nagatulog. 7 years later. Pila ka minutes imong tulog, Doc? Mga 15 minutes siguro. Wala ko tulog siguro. Natulog, ilang nag-gym man siya. I can't remember. Kung nag-gym, makatulog. Nakapalaghan ang nabot guys, dito sa Sydney. Si Doc. Paniabot ang mga bagay. Yan lang siya. Likod na nag-aisa na limot si Doc na bagay ng pink. Ha? Ikaw, alimot kasi yung bagahe. Okay, nag-isip tayo. Elsie pa more. Isi ano ay. Kumusta ang imong bagahe, sir? Tama ba? Pero napaknit yun ang Delcy, oh. Lab. Pero, oh. Dapat ba kayo ikuan? I-clean? Sa para dili ko makalimot, I'm vlogging it. Unsa? Wala. Dito, welcome to Sydney. Enjoy your stay here in SC. Muta sa coffee, oy. So, dugay kayo nakuha ang mga nadaot nga bagahe. Agot kayo, nalangkat. Akon sa Samsonite pa more, Delcy pa more. Di na pa ito bagahe nga mahalon. Declare na po din ni Doc. Or na-i-claim. To the trains. We try. Mo pwede din i-upload guys. Pwede po ako ang BPI. Congratulations, we can use our credit card here. Sila ba? Hinayan jud kayo. Bagura jud ni sirado ang double decker. Samangkala. Wala. Dugay kay ka naka-decide.
Train has arrived in 3 minutes. Ay, salamat. Dili kayo may late. Makalingkod po ni. Anta, makalingkod yun dito. Hi guys! Naanami sa Central, 11:31. Oh, mo na siya ang Central. Di mailhan nga naka sa Central. Nadira ang ilahang bakla. Tama ba ko guys? Itong naang clock. Uy! Ha? Pangitaan way out. City Circle. Museo. Bye-bye! 11. Bye-bye! Mura lang nag-aircon diri guys. Sa gawas. Dili kayo siya tagnaw. Very nice. Over there. Okay guys. Lab, walay lift. Lab. Taas ka yung escalator. Ikan sa train, mag-local train, but yun ay me. Apin ako magbakta sa tadi nila. So, pwede din magkaon sa train station, guys. Monzine. Please hold the handrail. Naka, oh. Habog kayo ang imong sakyan. Guys, nagitli diri sa downtown Sydney, King's Cross, Murag Japan ang kahintang. Ay Cox, mo nang timailhan ni Doc. Holiday Inn. Holiday Inn. Pero dili mi sa Holiday Inn ha. Unang sulyap dito sa Sydney kung saan kami titira. Still striving. Love wins. Uy, kalami sa katugnaw. Wow, wow, wow. How pretty. Kani oh. Kanang tower gani. Revolving restaurant. Murag doon ba na sa tong gipuy-an sa una? Gina-consider gid niya ako ang welfare sa paligid. Kay kung dili ko. Mag-help siya. Hindi siya mag-help. Velvet blue. Pati dito mga baktambling dito rin. Marvin sa bago. Hi Marvin! Marvin! It's the hotel. Wow. It's the neighborhood. Tabangan na ako si Doc. Hi guys, asa na oras diri? It's 12:05. Nabutagit mi dinhi sa among stayhan. I hope this is near the starting line. Is it near the starting line, my love? Unang sulyap ng aming push. Dito, storya hay. Pero kana oh, door. Kana ba door? Concierge, can you open the door? I thank you. Thank you. Thank you. All right to the world. Ano ang reception? Are you ready? So you're actually a lot? Ano?
Okay. Are you going to finish before 7 hours after the... Yeah. Yes, of course. You have done before? Yeah. Okay. I'll give you a beautiful room which is facing the Harbour Bridge, okay? Okay. Wow, lovely. You're coming from Philippines? Yeah. Yeah, Manila. Davao, the southern part. Okay. Both of you are running over? Yeah. Sydney Guide Map. That was a feel for your day. How many minutes have you done? 6 to 9, level 6. Elevated on this bed. Thank Have a you. nice day, okay? Yeah, Thank you. Right to the world. Let's go. Guys, ano tayo niya guys? Hindi na tayo paduha-duha. Mga tulog na tayo guys. Buta sa ang passport tayo. So, no. Baby. Buro ako. Paano na? Short time. Well, short time. Jarasin. Short time. I'll give you a room that is facing the bridge, the London Bridge. Let me see if it's the London Bridge. I know it's. Ayun ni, pero yaya ko ni. Let's check out. Lovely. Thank you lang. Dagan yung mga words. This would be the room tour. Okay, nana din na si Doc. Ano ta din extra bed ni. Mga pamainit na yata yung refrigerator. Okay, butang taniya sa my window. Tapit sa may London Bridge. Golden Gate Bridge of Sydney. Ano sa tawag sa bridge gani na lab? Black Bridge. Black Bridge of Sydney Opera. Yes. Okay, lang din niya. More gula. Char, no birds. Black Church, Nata din niya sa Harbour Bridge. Ayaw ba? On a neighboring here. Silong din niya sa Ibis. Uy, la, bawa din na. Buang ka din na. Merkag, my precious. Tapos mo ni siya ang toilet. Toilet and bath yan. Shower. Okay, good. All good.